بسم الله الرحمن الرحيم. ولله ملك السماوات والأرض والله على كل شيء قدير. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم. وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. ولله ملك السماوات والأرض والله على كل
واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الذين يذكرون الله قياما وقعودا الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك سبحانك فقنا عذاب النار ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من एतबार से यहाँ पर क्या आ रहा है रब्बना, हम किस तरफ जाएंगे? यहाँ को पढ़ के आ जाएंगे। रब्बना
ربنا فاغفر لنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك إنك لا تخلف الميعاد فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا لأكفرن
والله عنده حسن الثواب. لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد. متاع قليل
किया, ठीक है। उसके बाद हमने मरकजी मकाम क्या रखा, रस। रस पढ़ा, देखिए फिर दरमियान में एक आयत आई कुछ, वो इल्तिजा वाली आयत थी रब्बना, तो उसकी वजह से हमने तो क्या पढ़ा, जाका। फिर हम किस तरफ चले, रस की तरफ, बजाय कि जाका के बाद सिका पढ़ते या फिर हिजाज पढ़ते या न्याव पढ़ते, हम किस तरफ चले, वापस मरकजी मकाम की तरफ, रस, ठीक है। फिर रस पढ़ते 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 फिर कुछ जिक्र जहन्नम का आया, ठीक है। तो आप लोगों ने क्या किया, तफहीम वगैरह की वजह से हम लोग गम की रेंज सबा की तरफ गए, ठीक है। तो फिर सबा से वापस फिर किस तरफ गए, मरकजी मकाम की तरफ, रस की तरफ। ये क्या हुआ, तरकीजिया, ठीक है। आगे फिर इंशाल्लाह